ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ይህ አሃቲዩብ ነው። እንግዲህ አሃቲዩብ 24 ብላችሁ ነው የምትገቡት። ብዙ ሰዎች አሃ በሚለውና በቲዩብ መካከል ስፔስ በ24 እና በቲዩብ መካከል ስፔስ እያደረጉ ሰብስክራይብ ማድረግ አልቻልም ይሉኛል። ነገር ግን አሃቲዩብ ይቺ ኢናት የእናንተ የሁል ጊዜ አጋራችሁ ነው። ማትስ፣ ፍሬሽማን፣ አፕላይድ እና ሃይ ስኩል ማቴማቲክስ ላይ ቶፒኮችን ቱቶር ያደርጋል። ፊዚክስ፣ ሜካኒክስ እና ሃይ ስኩል መካኒክስ፣ እንደገና ፍሬሽማን ፊዚክስ፣ ኢንጂነሪንግ ኮርሶች እና ኬሚስትሪ ሃይ ስኩል እነዚህን ቱቶር እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብ ነው። ሶ አሃቲዩብ 24 ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ አብረውን እንዲሆኑ እገዛን እንዲያገኙ እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ። የዛሬ ቶፒካችን አፕላይድ ማትስ ላይ ፕሮጀክሽን ኦፍ ቬክተርስ ኦን አናዘር ቬክተር የሚል ነው። ፕሮጀክሽን ኦፍ ቬክተርስ ኦን አናዘር ቬክተር። ሶ እዚህ ሁለት ቬክተሮች አሉ እንደምትመለከቱት ቬክተር ኦቢ እና ቬክተር ኦኤ አሉ። በመካከላቸው ቴታ የሚባል አንግል ፎርም አድርጓል። አሁን በዚህ በኩል ብርሃን ቢኖር የዚህ ጥላ የቬክተር ኦቢ ኦኤ ላይ እንዴት ያጠላል ነው ጥያቄ። ኦኬ እንዴት ያጠላል? ከዚህ በኩል ብርሃን ቢኖር ይሄ ጥላ ፎርም አድርጎ እዚህ ላይ እንዴት ያርፋል? ይሄን ለማድረግ ከፖይንት ኦ ወደ ኦኤ ምን እናደርጋለን? ፐርፔንዲኩላር ላይን እንስላለን። ፐርፔንዲኩላር ላይን ፐርፔንዲኩላር ላይን ከሳልን በኋላ እዚህ ጋር ፖይንት ዲ ብንል so OD is the projection of vector OB on vector OA. Okay, የዚህ ማግኒቲዩድ ስሩ ብንባል የዚህ ማግኒቲዩድ simply this is hypotenuse, okay, this is theta, so that OB or እንደዚህ ማለት እንችላለን magnitude of OB, okay, times cos theta is the magnitude of OD, okay, OD የዚህ ማግኒቲዩድ ነው። እኛ ግን ሲምፕሊ ቬክተር እየተማርን ስለሆነ ይሄንን ቬክተር ቢ ማለት እንችላለን። ይሄን ከዚህ እስከዚህ ቬክተር ኤ ማለት እንችላለን። so that this is magnitude of B times cosine of theta is equal to the length of OD እንደዚህ ማለት እንችላለን። ግን still we are talking about vector. ስለዚህ ይሄን ማግኒቲዩድ ብቻ ሰጥተን ማስቀመጡ ትክክል አይደለም because the projection of a vector is a vector by itself ቬክተር። ስለዚህ ምን እንፈልጋለን ማለት ነው? ዳይሬክሽን እንፈልጋለን። ኦኬ ዳይሬክሽን እንፈልጋለን። in which direction is OD? okay, in which direction is OD? ይሄን ዳይሬክሽን ደግሞ ስፔሲፋይ ለማድረግ we need a unit vector. So what is the unit vector along OA? okay, the unit vector along A or vector A, ይሄን ቬክተር A ነው ያለው። the unit vector along A is equal to 1 over the magnitude or the norm of A times the vector A itself. The vector A itself, the direction, okay? So this is a unit vector. ስለዚህ ይሄ ማግኒቲዩድ ቢሆንም ዩኒት ቬክተሩን አስጠግተን በዩኒት ቬክተሩ አባስተን we can make it a vector. አሁን ማግኒቲዩድ ብቻ ነው ያለን። ስለዚህ OD is a vector with this magnitude and along this direction. ስለዚህ norm of B cosine of theta times 1 over norm of A times A. This is a unit vector. Okay, ይሄ ምን ማለት ነበር? እዚህ ጋር ብንጽፈው norm of B cos theta along this unit vector, and this unit vector is 1 over norm of A times A. So this is OD, which is equivalent to the projection of vector OB or vector B along A. So for convenience ምን እናደርጋለን? Since we have something in mind that A dot B is equal to norm of A times norm of B times cosine of theta, ወደዚህ ለማምጣት
we can have this is projection of vector B along vector A. Then OD is equal to norm of B, cosine of theta times 1 over norm of A times A number አይደል ያልነው? So as you know, 1 is the identity element of multiplication. በአንድ ማባዛት ችግር የለውም ብለናል አይደል? So that ምን እናደርጋለን? times okay, norm of A divided by norm of A. Okay, norm of A divided by norm of A is 1. እንደገና በ1 ምንም ነገር ብናባዛ ራሱን ነው የሚሰጠን. So that still this is OD. ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? Now we can have norm of A here. Again, we have norm of B. Okay, norm of B. Then cosine of theta. ይሄኛውን ኖርም ወደዚህ ወሰድ ነው. Then here we have A times norm of A times norm of A is norm of A squared. Okay, A over norm of A squared. Okay, እንደዚህ ያደረገ. So we have in mind norm of A times norm of B, then cosine of theta is A dot B. Okay, A dot B. ስለዚህ ይሄ በA dot B መተካት ይችላል ማለት ነው። Okay, በA dot B መተካት ይችላል. If that is so, ይሄ ብቻ ይሄ በA dot B መተካት ይችላል. Okay, A dot B is norm of A times norm of B cosine of A. So እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው. This is equal to norm of A, okay, times norm of B, okay, norm of B, sorry, not norm of A. A cos B is, okay, norm of A, norm of B cos theta, AB. So this is AB, A dot B, okay, divided by norm of A squared, okay, times A is OD, or projection of B along A. So, but this is the basic thing we have to keep in mind. ይሄ ምን ማለት ነው? እስካሁን ስንል OD ስንል የነበረው ምንድነው? Projection of this vector along A. ስለዚህ projection of vector B along the direction of A is equal to A dot B divided by norm of A squared, okay, norm of A squared, okay, times vector A. Okay, the direction is along what? Along A. Projection of B along A. The direction is along A. ስለዚህ ይሄን ተንተርሰን ሌሎቹንም ፕሮጀክሽኖች እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌሎቹንም ፕሮጀክሽኖች እንሰራለን። ኦኬ፣ so what if by the way, here projection of B along A is part of A which is parallel to part of B which is parallel to A. ልክ እንደዚሁ projection of A along B ብንባል ኦኬ፣ ፕሮጀክሽን የዚህ ጥላ እዚህ ላይ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ ሲሆን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ነው 90 ዲግሪ የምንሰራው። እዚህ ላይ 90 ዲግሪ እንሰራለን። ኦኬ፣ projection of A along B is equal to still A dot B divided by norm of B squared times vector B. The projection is along what? Along B. Projection of A along B. እስቲ ኤግዛምፕሎችን ቬክተሮችን እንያዝና ኤግዛምፕሎችን ኦኬ፣ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አለን። if vector A is I minus J plus K and vector B is 2I plus J plus 5K, then find projection of B on A. Find projection of A on B. አሁን ወደ ፎርሙላችን እንሄዳለን። Solution. Now projection of B along A is equal to A dot B divided by norm of A squared
times vector A. Okay, times vector A. This is a projection of B along A. እንደዚህ ካልን እነዚህ ቬክተሮች ያው ከዚህ በፊት ቀጥታ ስለምንጽፋቸው ነው እንትን ያለው ይሄም እነዚህ ቬክተሮች ማስቀመጥ እንችላለን። እነዚህ ቬክተሮች ሲምፕሊ ሲቀመጡ ኦኬ ሲምፕሊ ሲቀመጡ ብዙዎች እንዳያዝም ይሄ ቬክተር ምን ማለት ነው? this is 1 minus 1 1 ማለት ነው። ይሄ ቬክተር ደግሞ 2, 1, 5 ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ a dot b እንፈልጋለን norm of a square እናደርጋለን። so this is equal to projection of b along a dot b is 1 minus 1 1 dot 2, 1, 5 okay divided by norm of a is square root of 1 squared plus negative 1 squared plus 1 squared okay times the vector a is 1 minus 1 1 okay times this. So ይሄን ስናባዛ 1 times 2 is 2 plus okay negative 1 times 1 is negative 1 plus 1 times 5 is 5. 1 times 2 is 2 okay yeah okay so divided by now 1 squared plus 1 squared plus this. now we had a square root of 3 ሆነ times this vector 1 minus 1 1 okay 1 minus 1 1 okay ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄን ስንደምር 5 plus 2 is 7 minus 1 is 6. So this is equal to 6 over square root of 3 times 1 minus 1 1. Okay 6 square root of 3. ስለዚህ 6 square root of 3 ካልን yes now 1 squared okay sorry እዚች ጋር እቺን እንዳትረሱ ለራስቻለሁ squared ናት. so this is squared okay so this is squared okay squared ስለዚህ 6 over 3 into 1 minus 1 1 this is 2 አይደል 2 times 1 comma negative 1 comma 1 ይሄ ምን ማለት ነው? this is equal to 2 negative 2 ማለት ነው. okay this is projection of b along a in the ijk form ይሄ ምን ማለት ነው? 2 along I minus 2 along j plus 2 along k is the projection of b along a okay along a. This is a projection. Okay, in the same manner, projection of A along B is equal to A dot B divided by B is here norm of B squared times vector B አሁን A dot B እዚሁ አግኝተናል። ከፈለግን መውሰድ እንችላለን፣ ግን እዚሁ እንስራ። A now this is equal to 1 comma minus 1 comma 1 dot okay 2 comma 1 comma 5 okay divided by norm of b squared meaning norm of b okay norm of b ይሄ ነው 2 squared plus 1 squared plus 5 squared times vector b ሲያለ ኦኬ ይሄ እኩል ይሆናል። ይሄ ሲባዛ ስንት ነው ብለናል? ቅድም 6 ነው ብለናል አይደል? ኦኬ this is 6 1 times 2 is 2 minus 1 times 1 is 1 plus 1 times 5 is 5 over square root of this is actually square root ጠፋልን። ስለዚህ ይሄን እንደምራለን 4 plus 1 plus 25 times vector b 25 times vector b. This is equal to ይሄ ሲደመር ቅድም 6 ነው ብለናል አይደል? 6 divided by this sum is 530 30 ሆነ times vector b this is 1 over 5 times vector b is
ከፈለግን በዚህም ፎርም መጻፍ እንችላለን። በላይኛው ፎርም እንጻፍና 2 times I plus j plus 5 times k. Okay, so that this is equal to 2 over 5 along I plus 1 over 5 along j. 5 divided by 5 is 1 along k. Okay, this is projection of A along B. ስለዚህ ደጋግማችሁ እነዚህን ኤክሰርሳይሶች በመስራት በፈተናችሁ ጥሩ ውጤት እንደምታመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ አሃቲዩብ ነው። ከአሃቲዩብ ጋር ሁሉም ነገር ይቻላል። መልካም ጊዜ። ይችን 5 ለመቀላቀል 25 ኦኬ። መልካም ጊዜ።